Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5 and the members are Nur Wahyuni, Andi Nurul Fauziyah, Anissa Imanur Rahman, Epa Ika Mesombo, Andi Ria Indasari, and Sri Wahyuningsi. We are going to explain the answer of question about group 14 and 15 metals. We hope you all enjoy and pay attention in this video. Thanks for the opportunity that has been given to me. Get to the point, I will answer the 7.4 question. The tin and lead ions are both amphoterism, writing out the reaction similarities of overblown hydroxide ions. Ion timah 2+ dan timbal 2+, keduanya bersifat amfoterik. Tuliskan persamaan reaksinya dengan ion hidroksida berlebihan. Answer: amphoterism is a substance that can react as acid or base. It can happen because it has two sets of acid and base add-ons or because it does have much an ability. Amfoterik adalah zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus atau karena zat tersebut memang mempunyai kemampuan seperti itu. For the reaction, these precipitates dissolve in excess hydroxide. Untuk reaksinya, jika dilarutkan dengan ion hidroksida secara berlebihan. Untuk timah 2+, reaksinya SN2+ dalam bentuk larutan direaksikan dengan 2OH- dalam bentuk larutan, menghasilkan SNOH2 dalam bentuk padatan. SNOH2 dalam bentuk padatan direaksikan dengan 2OH- dalam bentuk larutan, menghasilkan SNOH42- dalam bentuk larutan. Untuk timbal 2+, reaksinya Pb2+ dalam bentuk larutan direaksikan dengan 2OH- dalam bentuk larutan, menghasilkan PbOH2 dalam bentuk padatan. PbOH2 dalam bentuk padatan direaksikan dengan 2OH- dalam bentuk larutan, menghasilkan PbOH42- dalam bentuk larutan. Thank you. 7.5 question. The tin to chloride compound has a bond angle chloride tin chloride 95 degree. Explain the structure of this molecule with the VCPR theory. The reaction of this compound with chloride ions to give species 3-chlorostenate 2 ions with bond angle chloride tin chloride of 90 degree. Explain the role of the inert electron pair in the formation of the structure and which orbital are involved in bonding. Senyawa SnCl2 mempunyai sudut ikatan Cl-SnCl sebesar 95 derajat. Jelaskan struktur molekul ini dengan teori FSEPR. Reaksi senyawa ini dengan ion klorida menghasilkan spesies SnCl3- dengan sudut ikatan Cl-SnCl sebesar 90 derajat. Jelaskan peran pasangan elektron inert terhadap pembentukan struktur dan orbital-orbital mana yang terlibat dalam ikatan. Answer: configuration tin and chloride we can see picture under this. Tin have electron valence +4. Chloride have electron valence -1. So tin to chloride have one lone pair electron and have 2 bonding pair electron. We can see picture under this. Konfigurasi Sn dan klorida dapat dilihat pada gambar. Sn memiliki elektron valensi +4 dan klorida memiliki elektron valensi -1, sehingga timah 2 klorida mempunyai satu pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan, seperti pada gambar. Okay, I would like to continue the answer of 7.5 question. Lone pair electrons in tin to chloride give influence to its shape and angle bond. Generally, the lone pair electrons give it the best Lewis nature. However,
tin 2 chloride is actually Lewis acid. Thus the lone pair electron appears unreactive, so give an inner pair effect. When tin 2 chloride reacts with chloride ions to form tin 3 chloride minus or 3 chlorostannate 2 ions by forming a bond angle of 90 degrees. The tin 2 ion in the compound tin 3 chloride minus use the p orbital in the bond that we can see in the picture. Jadi pasangan elektron bebas SnCl2 memberikan pengaruh terhadap bentuk dan sudut ikatannya. Umumnya, adanya pasangan elektron bebas akan memberikan sifat basa Lewis. Tetapi SnCl2 atau timah 2 klorida bersifat asam Lewis, sehingga pasangan elektron bebas tampak tidak reaktif dan memberikan efek pasangan inert. Timah 2 bereaksi dengan ion klorida membentuk ion trichlorostannate 2 dengan membentuk sudut ikatan 90 derajat, sehingga ion timah 2 dalam senyawa SnCl3- menggunakan orbital p dalam ikatannya. Thank you for the time. Introduce, my name is Epa Kamisombo. I am from group of 5. I will answer question number 7.6. Explain which is more unique, SN2 or SN4. According to the first Vanjans, a cation with a hanger positive charge will have a power that polarizes the strong rules so that their ionic properties decrease. Between SN2 and SN4, we can determine that the more ionic one is SN2 because SN2 is a cation with a positive 2 theoretical charge, while SN4 is a cation with a positive 4 theoretical charge, so that SN4. Then to form covalent compound when combined with other compound. Jelaskan yang mana lebih ionik, SN2 atau SN4. Berdasarkan Vanjas, yang pertama, kation dengan muatan positif yang semakin tinggi akan mempunyai daya yang mempolarisasi aturan yang semakin kuat, sehingga sifat ioniknya menurun. Antara SN2 dan SN4, kita bisa menentukan bahwa yang lebih ionik adalah SN2, karena SN2 merupakan kation dengan muatan teoretik plus 2, sedangkan SN4 merupakan kation dengan muatan teoretik plus 4, sehingga SN4 cenderung membentuk senyawa kovalen ketika bergabung dengan senyawa lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurwahyuni. I would like to explain about question number 7.7. Which is more stable, often found, lead-2 or lead-4? Described using the ionization energy values. See the reference table. Lead-2 has an ionization energy of 1.4504 and lead-4 has an ionization energy of 4.083. From the ionization energy data, it can be explained that to form lead-2, it takes an energy of 1.4504. And to form lead-4 requires an energy of 4.083, which means that to form lead-4, it takes energy that is greater than lead-2, so that lead-2 is more common than lead-4.
Pertanyaan 7.7. Manakah yang lebih stabil atau banyak dijumpai, timbal 2 ataukah timbal 4? Jelaskan dengan menggunakan nilai energi ionisasi. Lihat tabel referensi. Jawabannya di sini, timbal 2 memiliki energi ionisasi sebesar 1,4504 dan timbal 2 memiliki energi ionisasi sebesar 4,083. Dari data energi ionisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk timbal 2 dibutuhkan energi sebesar 1,4504 dan untuk membentuk timbal 4 dibutuhkan energi sebesar 4,083, yang artinya untuk membentuk timbal 2 dibutuhkan energi yang lebih besar dibanding timbal 2, sehingga timbal 2 lebih banyak dijumpai dibandingkan timbal 4. Thank you for the opportunity given to me. I will answer the question 7.x. Explain why lead 2 is not a good reducing agent but rather lead 4 oxidizing agent. Jelaskan mengapa timbal 2 bukan reduktor yang baik, melainkan timbal 4 oksidator yang baik. Because lead generally forms compounds with oxidation number of +2 more stable and +4, and the properties of lead are very similar to those of tin. Lead and zinc belong to the same group in the periodic system of elements. One thing that is different is that the rule of the pairs inert 6s2, the 6s2 electrons in the lead 2 compounds are relatively large in stabilizing the compounds. Therefore, lead 2 is relatively more stable and more common than lead 4. The lead 2 oxidation state is more stable, and lead 4 compounds have a strong tendency to react and produce lead 2 compounds. Karena timbal pada umumnya membentuk senyawa-senyawa dengan bilangan oksidasi +2 lebih stabil dan +4. Dan sifat-sifat timbal sangat mirip dengan timah. Timbal dan timah terletak pada golongan yang sama dalam sistem periodik unsur. Satu hal yang berbeda yaitu bahwa peran pasangan inert 6s2 elektron 6s2 dalam senyawa timbal 2 relatif besar dalam menstabilkan senyawanya. Oleh karena itu, timbal 2 relatif lebih stabil dan lebih banyak ditemui daripada timbal 4. Keadaan oksidasi timbal 2 lebih stabil, dan senyawa timbal 4 mempunyai kecenderungan yang kuat untuk bereaksi dan menghasilkan senyawa timbal 2. So, that lead 4 is a good oxidizer because the electron in the p subshell IAC escape until lead 4 is reduced to form lead 2. And lead 2 is not a good reducing agent because lead 2 cannot undergo oxidation to form lead 4. Sehingga timbal 4 merupakan oksidator yang baik karena elektron di kulit P mudah lepas hingga timbal 4 tereduksi membentuk timbal 2. Dan timbal 2 bukan merupakan reduktor yang baik karena timbal 2 tidak dapat mengalami oksidasi membentuk timbal 4. Thank you for listening our presentation. May all those we have shared be beneficial for all of us. If you have any question, please text to WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.